Sa ground sa atong Healing Chapel. Sa ibabaw to atong paraiso. Niya diri sa ubos na diri ang atong Elohim Community Healing Chapel. Ground na to ato ning landscape para tapukanan one day. Diri sa ubos natay function hall, natay dakong ground. Kagina ulayr kalimiton with tiko, salamat inyo. So naglandscape ko diri, nagtanom og this is spider plant. Ato ning landscape diri area ha. Simpura magtanom ani. Murag mais ba magtuso ka na. Yan na ra. Kusog man mo dalid. Yeah, if you are familiar with this, I don't know unsa ning kasihas buwak, indot kayo. So sige ta og landscape diri sa atong lugar. So sa tanang mga nagtabang, Gingging Joy Rosario, Catalabalinte, Jollibee Pharmacy, Joy Pooling, Ismiguel Kiraoy, sila ni Makmak Bibi Castrudes, o Binahar TV, uban pa, og nanyalimtan, pasensya. Salamat ninyo. Because of you, mas dali ang atong project diri tungod kinaamo. Ang atong Healing Chapel para ni Elohim, this is our home base, based on Kanuno 215, ng private association, pwede magtukod o kagulyong grupo, basta transparent lang sa Iglesia Katolika. So we have done our part already, how to make it transparent to our Diocese of Talibon. So na tayo mga protocols kipang buhat. So sana ang pagiginabi sa Cora-Parroquio des La Union, Father Arman Byron, pagiginabi sa itong Vicar General, Monsieur Ignacio Reyes. And in fact, I have a good friendship with our Parish Priest of Agna, Monsieur Jules Pacudan, sanglit, taga-Alicia man sad siya, iyang inahan akong follower. So, this is it. This is what I do. Kabisi na ako rong adlaw, gikan ko og nino og kasal, misita ko usas mga eskwelahan sa Gindulman, kila akong gimbitar para atong kuan og documentation da Gindulman Technical Vocational School. Gimbitar kong Wilma Castulo, one of our benefactors. So after dito, diri na punta sa atong Altam Ridge Village kay naglandscape ta. So, pagpalain kayo. This is for the glory of God Elohim. God bless.